Like, subscribe, and get notified. The Ponda Municipal Council meeting, chaired by Chairperson Anand Naik, included discussions on several key issues. In addition to the auction of the market complex shops, it was decided to auction the SOPO tax collection in the market at a base price of 32 lakh rupees for the next 7.5 months. The council also approved the clearing of the file for door-to-door collection for the 2024 to 2025 fiscal years and decided to add 2 more floors to the under-construction administrative building. आज आमच्या कावन्सिलाची स्पेशल मिटींग आशिल्ली आणि स्पेशल मिटिंगेक आज एक 4 आमचे मेन पॉयंट्स अशे आशिल्ले. पयलो जो आशिल्लो तो आमचे डोर टू डोर कलेक्शन जे फाटलें जें आसा तें सप्टेंबरा सोंपता आणि न्यू प्रोसेस हो जावपा खातीर आमी हें केलां, हे प्रपोजल घेतला आणि हेजे पळय आसा न्ही डोर टू डोर कलेक्शन हे आमचे थ्रू स्टेट वेस्ट मॅनेजमेंट फंड नाजाल्यार एनी अदर ग्रांट्स हितूंच्यान आमी हे घेवपाचे आसा. मागीर दुसरो पॉयंट आशिल्लो आमचो तो अप्रुवल ऑफ एडिशन ऑफ 2 फ्लोर्स इन द न्यू एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग युटिलायझींग सेविंग्स अमावंट. जी आमची म्युनिसिपालिटी सायडीची बिल्डींग एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग जी नवी जाता तेजो ऑलरेडी 2 फ्लोर जाले आसा तेजे आणि फुडले 2 फ्लोर आनी 2 स्लॅब आमी तेका घालतात. आणि आमकां आशा आसा की आमची मिटींग सुरू जाली पयर आनी ते मिटिंगे आमी ठरयलें की बाय 19 डिसेंबर म्हणल्यार आमकां कॉन्ट्रॅक्टरान उतर दिलें तें आसा की ही आपूण बिल्डींग रेडी करतलो म्हणून तेंची ही आमची एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग जी आसा. सो ते घेतलां आमी. मागीर डिसिजन ऑन सोपो कलेक्शन विथीन पोंडा म्युनिसिपल एरिया एंड एलाइड मॅटर्स. आमचे सोप्याचें फाटले 2 वेळार ऑप्शन जाल्लें. आमकां बिडर कोणूच येवनाशिल्ले आनी ऑप्शन जावना. हे तिसरे फावट आज आमी डिसिजन घेतलां आणि फक्त आमकां एक ह्या वर्साचे कितले 7.5 म्हयने मेळटा. सो ते प्रमाणे आमी आमचो रेट जो आसा तो 7.5 म्हयन्याक एक अरावंड 32 लॅक जाता कळ्ळें न्ही. तितून गाडे बीन ते जे आसा ते वेगळे ते हे करून आमी आनी कांय वाडोवना. फाटलो रेट जे प्रमाणे आशिल्लो ते प्रमाणे तशेंच आमी ते Watch on Herald TV.